chaque arcana majeur Каждый главный аркан possède обладает un mudra мудрой source, источником, d'où il est issu. откуда они вышли. Et ce mudra source И это мудрый источник permet de comprendre réellement cet arcana, позволяет по-настоящему понять этот аркан, son action его действия au niveau physique, на физическом, émotionnel, эмоциональном, intellectuel интеллектуальном et, pour ceux qui s'y intéressent, и для spirituel. тех, кто интересуется духовным уровнях. Et permet d'entrer en contact И позволяет войти в контакт à un stade un peu plus avancé на более продвинутом этапе avec les archétypes с архетипами, ou les forces créatrices где созидающие силы de ce mouvement et de cet arcana majeur. этого движения или главного аркана. Cette capacité aujourd'hui d'arriver à ce niveau à ce niveau spirituel И à partir des способность techniques psychocorporelles, c'est ça qui pour moi est extraordinaire. сегодня достичь духовного уровня через психотелесные техники. Avec la pratique des arcana mudra, С практикой арканов мудр vous allez entrer en contact идти в контакт avec ces images-là dans votre С этими conscience, образами в вашем сознании, mais vous allez aussi entrer en contact но вы также войдете avec в beaucoup контакт d'images que vous avez amassées dans votre inconscient, со dans votre многими subconscient. образами, которые вы накопили в вашем бессознательном. Et peut-être même, vous allez entrer dans ce qu'on appelle И, возможно, даже войдете в то, что называется dans l'inconscient collectif de l'humanité. коллективным бессознательным человечества. Certains appellent ça même les chroniques de l'Akasha, Некоторые это называют даже хрониками Акаши. c'est-à-dire des choses qui viennent de vies que d'autres ont vécues ou que vous avez vécues déjà. То есть это то, что приходит от жизней, которые прожили другие или которые прожили вы сами уже. Et par notre pratique, И через нашу il est практику possible возможно, que des images vous viennent, чтобы к вам пришли образы, peut-être même des sons, возможно, даже des звуки, musiques ou des paroles, музыка или слова, ou des sensations ou des parfums. ощущения или ароматы. Et pendant la pratique, c'est un peu comme si vous vous souveniez de ces choses. И во время практики это как если бы вы вспоминали об этом. Les effets immédiats, c'est que je vois qu'en moi, il y a une unification И сразу эффект во мне было объединение entre là, maintenant, ce que je suis, между здесь тем, что я есть, mon passé personnel, моим личным прошлым, mes vies passées, моим прошлыми жизнями, l'inconscient de l'humanité que je porte en moi sous certains aspects. коллективное бессознательное человечество, которое несу в себе в некоторых И- аспектах. C'est comme si ça manquerait dans mon propre devenir personnel. И словно меня это заикарило в моем собственном личном становлении, Mais bien plus que ça, dans le devenir de l'humanité. но еще больше в становлении человечества.